Di dalam doamu, kau sebut namaku. Di dalam harapmu, kau sebut namaku. Di dalam segala hal, namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu, ayahku. Takkan ku lupakan nasihatmu, ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku. Dalam doaku berseru, tetes air mata yang kau tabur di tuai bahagia. Tak dapat ku balas cintamu, ayahku. Takkan ku lupakan nasihatmu, ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Giai sang ký tụ thủ phi thòng phi diêu muộn bình an, cao phi vì phi diêu chuẩn phi miệng lộ song chi phi phụ bù. Ngày tàu si yêu chuẩn phi mà ai na, chàng xiên chết chi phi時間, bình an時參加. Sam phu cho họ lại, chàng ơi song xin thòng kết dòng. Chuẩn bị xin kiến cả thủ biệt, cho trang lợi thắng, mô mình tên, cả phép dòng phát thùng. Hồ hồ chuẩn bị xin tham gia chi phí, dịch khít tham gia chung bay phát thùng. Trong có khi cho ơi tham gia, ơi hồ hồ thắng thọ. Hay diệu phương hiền có gì biếng lộ xin phúng, gì heo tròn cao cao phi, phết trà dung nhuận hỏng phu khều phi khoản. Tham gia miệng lộ chi phi tâu kết束. Cá trong mùa đà, ôi tay liang vụ khá xe nhìn tham gia chủ nhật họ miệng lộ chi phi. Chúa Giêsu祝福大家，阿門。Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Acukai soai kati yung cimoy pinon. Baik Bapak Ibu yang ada di gereja, di rumah ataupun dimanapun berada. Abulun ti yung cimoy choi kau fi efek jani choi kacung.
Kita bersyukur kalau pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan, untuk memuji dan menyembah Tuhan kita. Chỉ là cái chính hay cảm cha chủ cái ân tiền chủ có kiến cháu xin chỉ cái hành kêu dù kỳ phi chiêu chip cho ha lời kinh bay song ti lời cô kỳ cái miệng. Hari ini kita memperingati Hari Papa Internasional. Akhirnya jika chủ hay kỷ niệm Phụ Chính Tiết. Kami mau mengucapkan selamat Hari Papa. Ngày tân gia ơi kyung chủ cho papa cái thi hùng môn. Phụ Chính Tiết khoai lọ. Ya, bagi semua yang sudah menjadi bapak ya. Jika thi hùng môn cho có cho liao papa cái ngày tân kyung hay nhỉ. Ya, semoga Tuhan boleh memberkati semua bapak-bapak sekalian. Kiểu song ti kan kasih Phụ Chính bui cho papa cái thi hùng môn. Ya, baik, saya mengundang Bapak Ibu untuk bisa bangkit berdiri. Chàng thi hùng chỉ mới chỉ cái lại. Kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Chỉ cái ba kinh cháu xin cái chi phí chỉ cái khơi hi. Pertolongan kita adalah dalam Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibadah pagi hari ini kita mulai dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Chỉ cái bóng chu hết chúng trong cho thiên thi ban bút cái chủ cái miệng gì lời. Kinh cháu xin cái chi phí chỉ cái phong xin phụ, xin chỉ, xin linh cái miệng khơi hi. Saat teduh. Chỉ cái lại tránh nhịp mệt to. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib, bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah sesuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. 你们要称谢耶和华，求告他的名，在万民中传扬他的作为，要向他唱诗歌颂，谈论他一切奇妙的作为，要以他的圣名夸耀。寻求耶和华的人，心中应当欢喜。阿门。 Amin. Baik, Bapak Ibu disilakan duduk kembali. 非常强坐起来。 Mari kita akan sama-sama angkat suara, kita akan memuji kebesaran kasih Tuhan. 接下来坐下来歌记主嘅名。 Kita mau naikkan pujian Ajaib Kau Yesus. 接下来唱一首诗歌，就是奇妙的耶稣。 Yang kau nyatakan di sepanjang
jika sen si chu ai lai kin pai chu. Selanjutnya kita akan mengiklarkan pengakuan iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Jika ai lai sen kau jika kai sin sim jia chot kai si tu sin kin. Kita mulainya dalam bahasa Mandarin terlebih dahulu. Sen jung bun lai sen kau. Lai jung bun ai jika cai cai lai niam 使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督。上帝的独生子，因圣灵感应，由同真理玛利亚所生，在本丢彼拉多手下受难，被钉以十字架，受死埋葬，降在阴间，第3天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣二公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersatu hati. Kita mau berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur padamu Tuhan. Atas kasih setia dan kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Anugerah-Mu yang telah menyelamatkan kami. Kami tidak bisa membalas segala kebaikan-Mu Tuhan. Selain kami pada pagi hari ini datang dengan penuh kerinduan untuk memuji meninggikan nama-Mu. Sebagai korban syukur yang kami persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Sehingga apa yang kami bawa di hadapan-Mu, hidup kami, pujian kami sungguh baik berkenan kepadamu. Kiranya Roh Kudus juga mengurapi dan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Mampukan bagi setiap kami untuk mengerti firman-Mu dan menjalankannya dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ke dalam tangan-Mu sepenuhnya kami serahkan ibadah kami pagi hari ini. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Kita mau angkat satu pujian lagi. Kasih Allah melingkupi. Asal ada kasih Tuhan di dalam hidup kita, kita tidak takut akan apapun juga. Lingkupi
Selanjutnya kita akan sama-sama membacakan firman Tuhan. 接起自家嚟齊齊讀上帝嘅話。 Firman Tuhan terambil dari Ayub pasal 1 ayat 1 sampai 5. 今日所讀嘅經節就係在約伯書第1章1到第5節。 Kita akan membacakan dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu. 先用呢本自家嚟讀。 Ya. Ayub 1 ayat 1 sampai 5. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing. Menurut giliran dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. 接下來讀中文嘅約伯書第1章1到第5節，自家用中文齊齊來讀哈。第1節，五世地有一個人名叫約伯，那人完全正直，敬畏神，遠離惡事。他生了7個兒子，3個女兒。他的家產有7000羊，3000骆驼，500對牛，500母驢，並有許多僕婢。這人在東方人中就為至大。他的兒子按着日子各在自己家裡設擺筵宴，就打發人去請了他們的3個姐妹來，與他們一同吃喝。筵宴的日子過了，約伯打發人去叫他們自潔。他清早起來，按着他們中人的數目獻燔祭，因為他說：恐怕我兒子犯了罪，心中棄掉神。約伯常常這樣行。Amin. Amin. Ya. Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. 主所以弟兄姊妹，自家來呢篇心嚟聽上帝嘅話。 Mari sebelumnya kita sama-sama angkat satu pujian lagi. 自家嚟萬要聽拖之前，自家嚟唱一首詩歌。 Berkat terindah di hidupku ketika kita boleh mengenal Tuhan Yesus. 自家熱神最每個祝福就係能夠認識了主耶穌。 Mari kita bersama memuji Tuhan.星星画出你的恩典如晨星，讓我真實地見到你。在我的歌聲裡，我用幸福的讚美你，你的美好是我今生頌揚的。這一生最美的祝福。 主耶穌，這一生最美的祝福，就是能信靠主耶穌。走在高山深處，他會把
cintamu bagai bintang fajar. Kulihat wajahmu di dalam suaraku. Ku memuji namamu, ku agungkan akan kebaikanmu. Berkat terindah hidupku dapat mengenal Yesusku. Berkat terindah hidupku dapat bersandar berbatu lewat gunung lembah. Dia tuntun jalanku, ini berkat terindah hidupku. 这一生最美的祝福，这一生最美的祝福，就是能认识主耶稣。这一生最美的祝福，就是能信靠主耶稣。走在高山深谷，他会伴我同行。我知道这是最美的祝福。走在高山深谷，他会伴我同行。我知道这是最美的祝福。我知道这是最美的祝福。 Untuk hambanya waktu dan tempat kami persilakan. kau coy pun cukup. 祝所有嘅弟兄姊妹們平安。 Ya Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. 今半夜是個紀念父親節， Hari ini kita memperingati Hari Ayah. 今半夜嘅主題就係我嘅父親或者我嘅阿爸做我嘅保護者。 Ya, tema yang kita renungkan pagi hari ini yaitu ayahku adalah pelindungku. 經文在了嘅約伯記ที่1章ที่1到ที่9ที่5節。 Firman Tuhan yang tercatat di dalam kitab Ayub pasal 1 ayat 1 sampai yang kelima. 事先是個求上帝嘅靈幫助是個先進入禱告。 Namun sebelumnya marilah kita mohon Roh Kudus menolong kita untuk kita mengerti firman Tuhan dan kita berdoa. 親愛的天父，我哋滿心感謝你， Bapa di dalam surga kami sungguh bersyukur kepadamu. 你保佑看顧帶領我哋， Tuhan senantiasa memelihara hidup kami 你同來到主嘅寶座前， dan memberikan kami datang ke hadirat Tuhan 來敬拜來學習上帝嘅話。 untuk menyembah Tuhan dan mendengarkan pengajaran 有 firman 個聖 Tuhan. 靈堅固我哋嘅信心， Kiranya Roh Kudus meneguhkan iman kami. 有個聖靈幫助，有教恩教我，有個判言傳講，有個心意， Kiranya Roh Kudus juga mengurapi kedua hambamu yang akan menyampaikan isi hati Tuhan 使到能夠創造我哋每一位 supaya memberkati setiap kami 敬畏上帝， dan memiliki hati yang semakin menghormati Tuhan. 同心禱告， Kami sehati berdoa 奉靠主耶穌的聖嘅名， demi nama Tuhan Yesus yang menang. 阿門。 Amin. 祝所有嘅弟兄姊妹們， Ya, saudara-saudara yang kekasih Tuhan, 感謝上帝嘅恩典。 kita bersyukur atas anugerahnya. 今半日嘅今節，除咗百基ที่1章ที่1到ที่5節，頭多兩個主理已經脱離。 Firman Tuhan yang tadi kita sudah baca bersama dengan WL yaitu yang tercatat dalam kitab Ayub pasal 1 ayat 1 yang sampai yang kelima. 我冇百基重複反覆。 Nah, kita tidak membaca ulang lagi, 但係時間漸漸，透過宣見，時間嚟注意，時間嚟接通嚟分享。 tapi kita tetap membuka firman Tuhan kita dan kita akan bersama-sama merenungkannya. 做一個阿爸嘅人，照着宣見嘅原則看法， Seorang ayah yang baik menurut Alkitab 就係把佢全心全體交託俾上帝嘅大能管理帶領。 yaitu seorang ayah yang menyerahkan dirinya kepada otoritas Allah. 繼續學習依靠上帝。 Terus-menerus belajar dan mengandalkan Tuhan. 所以阿爸嘅人繼續
求上帝高恩高曼，使到能够带领这个家庭蒙主喜悦。 Seorang ayah yang diurapi dan diberkati oleh Allah untuk memimpin keluarganya hidup berkenan kepada Tuhan, 成为家庭整体的托事。 yaitu menjadi pemimpin di dalam keluarga. 唔單單這方面， Bukan hanya dalam bagian itu saja, 但係在每一方面， di dalam segala hal. 雖然佢唔完全能夠做到， Walaupun dia tidak bisa melakukannya dengan sempurna, 但係佢愛仍然愛謙卑學習。 namun dia mau merendahkan hati untuk terus belajar. 所以根部就算自己學習嘅有3方面， Oleh karena itu kita mau belajar ada 3 hal pagi hari ini. 有3方面。第一方面就係屬靈的滋養、家長的支持、導師或導師。 Yaitu yang pertama yang kita pelajari adalah di dalam segi pemeliharaan rohani, menjadi seorang imam di dalam keluarga. 即是講到自己在自己所父親嘅人，敬畏上帝、相信上帝、依靠上帝嘅人， Oleh karena itu yang berarti bahwa kita sebagai orang yang percaya Tuhan Yesus adalah orang yang mengandalkan Tuhan, yang selalu bersandar penuh kepada Dia. 自己愛依靠上帝， Kita mau bersandar kepada Tuhan. 注重了個屬靈方面， Kita menitik beratkan kepada hal rohani. 在家庭中自己做自己知識，也做自己教師。 Di dalam keluarga harus menjadi seorang iman atau menjadi seorang pengajar. 是到帶出自己父親，而且自己家裏人嘅夫人家或者自己兒女歸本上帝。 Seorang ayah akan membawa keluarganya, bawa istri maupun anak-anaknya itu menyerahkannya kepada Tuhan. 聖經講自己都係啲， Dan Alkitab mengatakan kepada kita, 約伯係虔誠嘅人， Ayub adalah seorang yang saleh, 係忠切嘅人， adalah seorang yang jujur. 係敬畏上帝， Dia memiliki hati yang hormat kepada 真理 Allah 惡事。 dan juga menjauhi kejahatan. 上帝嘅話講，約伯看出嘅兒女已經做了一個人事，佢喊佢哋來，為佢哋獻祭。 Dan ketika Ayub melihat anak-anak mereka ketika mereka telah mengadakan pesta, setelah usai pesta itu dia mengumpulkan anak-anak mereka dan dia mempersembahkan korban. 照出佢嘅人數， Dan juga menurut jumlah daripada anak-anaknya. 所以約伯係有人做呢？ Mengapa Ayub melakukan hal yang 因為 demikian? 天日佢注重一個家庭，也在敬畏上面，卻排除天日來愛上帝嘅心，卻排除天日。 Karena Ayub memimpin keluarganya harus mengutamakan Tuhan di dalam hidup mereka. 做上帝嘅兒女嘅人， Seorang yang menjadi anak Tuhan, 你是個真當愛學習像約伯一樣。 inilah yang harus kita pelajari teladan daripada Ayub ini. 自己家長如果冇帶出嘅家人來敬畏上帝，來敬拜上帝， Seorang kepala keluarga jika tidak membawa keluarganya untuk menghormati atau menyembah kepada Allah, 家庭方面在屬靈方面有太問題。 maka di dalam hal kerohanian keluarga ada masalah. 當一個屬靈方面有太問題，就影響其他嘅方面。 Jika di dalam keluarga masalah rohani mereka ada masalah besar, maka akan mempengaruhi hal yang lain. 因為你冇自己愛主、敬畏主嘅心， Karena tidak memiliki hati yang hormat kepada Tuhan. 所以聖經教導自己。 Oleh karena itu Alkitab memberitahukan, mengajar 做 kepada 父 kita. 親嘅唔單單你要帶為佢哋禱告， Seorang ayah bukan hanya mendoakan anak-anaknya, 好像約伯唔單單為佢哋禱告， seperti Ayub bukan hanya mendoakan anak-anak mereka, 但係佢哋把佢哋喊出嘅兒女來，嘅青年喊前來， namun dikatakan mengumpulkan seluruh anggota keluarga bahkan anak cucu mereka untuk bersama-sama. 聖經都講，世界都實啲約伯恐怕嘅兒女犯了罪。 Di Alkitab firman Tuhan mengatakan bahwa Ayub takut kalau anak mereka telah berdosa kepada Tuhan. 所以佢為佢哋獻祭，為佢哋禱告，提醒佢哋。 Oleh karena itu Ayub mempersembahkan korban, berdoa bagi mereka dan menyadarkan mereka.
主所以嘅弟兄姊妹們， Saudara-saudari yang kekasih Tuhan, 我哋時常在家中一同在上帝嘅面前一同讚美一同禱告，有家庭嘅祭壇。 kami di dalam keluarga juga mengadakan suatu waktu untuk selalu berkumpul bersama mengadakan mesbah keluarga. 有時我哋出外， Ada kalanya kita keluar kota. 我哋真正接觸了嘅呢種小體video call， 我哋同心來禱告，安排嘅時間。 Ataupun kami tetap bisa menggunakan WA untuk kita bisa bersama-sama berdoa bersama. 願上帝幫助大家， Akhirnya Tuhan menolong kita. 無論在哪位時間能夠連做一下，在屬靈方面堅固，互相幫助，互相帶領，特別這個做父親嘅能夠帶領這個家人來敬拜上帝。 Dimanapun kita berada, biarlah kita terus bisa menjalin hubungan, apalagi seorang ayah untuk bisa terus mengumpulkan keluarganya untuk bisa bersama-sama berdoa. 感謝上帝嘅恩典。 Kita bersyukur atas anugerah Tuhan. 第二方面， Hal yang kedua, 且講這個到上帝， hal yang kedua memberitahukan kepada kita 就是做乜嘅呢？做家庭嘅教師或者在嘅托特呢方面就是保護帶領嘅家人，在托特方面更有愛上帝嘅榜樣。 hal yang kedua yaitu pemeliharaan secara moral. Dia menjadi seorang guru atau pembina dan motivator di dalam keluarganya. 聖經講這個到上帝，佢就係忠切若把這忠切嘅人。 Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa Ayub adalah seorang yang jujur. 真理惡事， Dia bahkan menjauhi 一 kejahatan. 帶頭嘅人嘅夫人家要親密嘅交通， Dia mengumpulkan anak istri mereka itu memiliki hubungan yang begitu dekat. 佢訓練佢哋， Ayub mengajar, melatih anak-anak mereka. 讓佢哋做行善做好，每能夠幫助人，每能夠為別人祝福。 Bahkan dia mengajarkan kepada anak-anak mereka, keluarganya supaya bagaimana menghormati orang lain, juga memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. 兄弟姊妹要衝突， Mungkin di dalam hubungan saudara ada konflik. 可能要嘅個窮，要嘅個要錢。 Mungkin juga di antara anak-anaknya ada anak yang lebih berada dan ada yang berkekurangan. 可能一方面面對到安泰嘅事， Mungkin ada bagian yang lain mereka menghadapi berbagai tantangan yang berat. 聖經講佢要10個世人，7個男，3個女。 Firman Tuhan mengatakan bahwa Ayub memiliki 10 orang anak, 7 laki-laki dan 3 perempuan. 佢就係在那個社會，就係有名義嘅、有錢嘅、很多嘅財產。 Bahkan Ayub itu dikenal dia menjadi seorang yang terkaya di daerahnya itu. 但係親愛嘅弟兄姊妹們， Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, 如果若白冇安樣人交託培訓帶領嘅家人嘅子女， jika Ayub tidak memiliki hati bagaimana memimpin, membina dan membawa keluarga mereka, 冇用 keluarganya, 智力佢哋， tidak menasihati mereka, 佢哋冇成為好托要好嘅托得嘅家庭。 mungkin anak-anak mereka tidak memiliki moral yang baik. 但係無論若白要安樣人嘅愛心看出嘅帶出嘅子女。 Kita melihat bahwa bagaimanapun Ayub telah membawa anak-anaknya, keluarganya itu takut akan Tuhan. Kita có nhìn cái có nhìn cái gì có nhìn cái gia đình cái bạn có nhìn yêu gia đình cái
需要。 Namun masing-masing daripada anak-anak mereka tentu punya pemikiran yang masing-masing berbeda, kehendak dan juga yang berbeda. 一方面，佢哋家庭兄弟姊妹要學嘅溝通，做下詳細，做下喜樂，做下困難，你互相幫助，你就係安好嘅。 Di satu sisi anak-anak mereka itu hubungan mereka begitu dekat. Ketika mengadakan pesta mereka akan selalu berkumpul saling mengundang satu sama lain. 但係再一次聖經都講，作白恐怕佢哋已經翻了吹。 Tetapi Alkitab mencatat bahwa walaupun demikian Ayub tetap khawatir anak-anak mereka telah berdosa kepada Tuhan. 可能佢哋在了嘅人事呢方面啊，要追究或者要其他嘅事做拖住一嘅事。 Karena biasanya di dalam pesta itu akan menyediakan berbagai macam minuman, mungkin mereka mabuk atau mereka telah melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. 根本嘅時代，有很多人家做人事或者超級做一下，就佢講一年一次冇相干啊，或者叫張一次啊，做其他拖住一嘅做不好嘅拖特。 Kita melihat bahwa zaman sekarang kita juga melihat banyak orang yang mengadakan pesta di dalam acara keluarga sehingga mungkin mereka itu ada hal-hal moral yang tidak baik luar di sana. 在做人事或者做好事方面，已經在那邊去犯罪。 Ketika di dalam acara pesta mungkin saja mereka telah melakukan suatu dosa. 上帝接觸你嘅上帝嘅法，去教導自己嘅啥，做一個負責嘅人，要自己責任。 Nah, firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan bagaimana tanggung jawab seorang ayah untuk memimpin keluarganya. 可能如果冇父親嘅，就係母親代表。 Jika mungkin di dalam keluarga yang tidak ada ayah, ibulah yang mewakilinya. 你按重要在自己嘅家庭方面。 Ini hal yang sangat penting di dalam keluarga kita. 帶咗佢哋同來讀聖經， Membawa anak-anaknya untuk membaca firman Tuhan bersama-sama. 帶咗佢哋同來敬拜上帝， Membawa mereka untuk bersama-sama menyembah Tuhan. 提醒佢哋愛好好來愛上帝。 Mengingatkan mereka untuk selalu menghormati Tuhan. 敬拜上帝，唔係日班敬拜，就日班做家做叻事。 Ketika menyembah Tuhan, kita tidak mau sebagian menyembah, sebagian melakukan hal-hal yang lainnya. 冇人家看到我在逛路邊嘅聚會， Mungkin dikatakan ibadah secara online tidak ada yang memperhatikan kita. 但係上帝全能嘅主看咗自己所做嘅限要自己心意。 Namun kita harus ingat bahwa Allah yang maha ada, maha hadir, maha melihat itu apa yang kita lakukan, bahkan tahu dalam setiap kehendak kita. 感謝上帝嘅恩典。 Kita bersyukur kepada anugerah Tuhan. 所以咧嘅第四節可以講自己嘅啥啲？ Di dalam ayat yang keempat dia mengatakan pada kita, 第四節講自己嘅啥啲咩呢？就係講佢講叫嘅聖人啊，做一下超切還要接統來人事。 di ayat keempat dikatakan bahwa ketika anak-anak mereka mengadakan pesta bersama, dia mengundang saudara-saudaranya untuk bersama-sama ke pesta itu. 你講自己嘅啥啲？在家庭中要有一個親近親密。 Ini juga mengajarkan kepada kita bahwa dalam keluarga itu harus ada hubungan yang dekat satu sama dengan yang lain. 當還要父親還要母親都按親近。 Ketika masih ada orang tua tentu akan hubungan yang dekat. 當父親或者母親已經離開世界， Namun ketika orang tua sudah meninggalkan dunia ini, 兄弟姊妹都冇見親嘅，但係見人見好像沒姊妹了。 ada kalanya karena sudah tidak ada orang tua, hubungan anak-anak satu dengan yang lain itu semakin jauh. 你做父親嘅人必聽，做父母親嘅人必聽，要教導你嘅子女子孫。 Inilah tanggung jawab sebagai seorang ayah atau ibu untuk mengajarkan kepada anak-anaknya. 因為
有上帝嘅愛加在世界嘅個人嘅心中，自己敬畏上帝，了別天自己嘅愛把佢繼續傳講，繼續教本自己嘅知恩知信下去年。 Karena ada kasih Allah yang Tuhan berikan kepada kita, maka kita harus dengan penuh tanggung jawab mengajarkan kepada keturunan-keturunan kita. 聖經嘅話，在那個申命記第6章6到7節講到自己到啥地？ Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai 7 demikian bunyi firman Tuhan. 聖經都講自己到啥地咩呢？講自己到啥地？佢講你要繼續把上帝嘅話教導你嘅知恩知信，繼續堅講佢到啥地，直到佢到唔會任唔會背聽到。 Di sini mengajarkan kita bahwa seorang kepala keluarga itu harus mengajarkan berulang-ulang akan perintah Tuhan supaya mereka sungguh-sungguh memperhatikan pengajarannya, supaya anak-anaknya mereka itu mempunyai hati yang takut akan Tuhan. 雖然佢哋可能會聽到唔會聽背啊， Mungkin ada kalanya mereka sudah tidak mau, sudah bosan mendengarkannya. 但係你做父母親嘅必天你要好好嚟看待佢。 Tapi sebagai orang tua kita harus senantiasa mengingatkan mereka. 愛上帝，愛自己嘅親人，愛上帝所愛嘅人。 Kita mengasihi Allah dan kita mengasihi keluarga kita dan mengasihi orang-orang yang dikasihi Allah. 感謝上帝嘅恩典。 Kita bersyukur pada Tuhan. 唔單單在屬靈方面，所以嘅兩套或者帶領嘅家人保護嘅家人來敬畏上帝。 Bukan hanya segi rohani untuk memimpin, membawa keluarga mereka mengasihi Tuhan. 唔單單在道德方面，要保佑佢哋，要帶領佢哋，要好嘅道德，要敬畏上帝。 Bukan hanya dalam segi moral untuk mengajarkan kepada mereka untuk hidup takut akan Tuhan. 但係就在維護，即係在呢個安全方面， Namun dikatakan di dalam segi keamanan, 在呢個肉身方面， di dalam pemeliharaan fisik. 做一個父親，讓別人嚟保護保佑一個生人，直到佢哋知道一個安全，在家庭知道要一個父親或者一個丈夫，家庭就知道要一個安全。 Jika seorang kepala keluarga bagaimana bisa memelihara keluarganya sehingga keluarganya merasakan suatu keamanan karena ada tanggung jawab seorang ayah. 家庭嘅家主就係做阿爸嘅，佢就能夠做嘅責任就係愛負責任，負嘅家庭嘅經濟啊，還有安全啊，還有所處嘅家呢啲嘅事情。 Seorang ayah yang menjadi kepala keluarga tentu dia punya tanggung jawab bagaimana memenuhi kebutuhan ekonomi dan menjadi tulang punggung dalam keluarganya. 所以要一個事實，一個事情發生嘅。 Dan ada satu kisah yang benar-benar terjadi. 所以嘅阿爸嘅當佢看到落太水嘅時， Ketika seorang ayah pada suatu hujan yang begitu lebat, 佢嘅細年都去讀書， nah anaknya pergi ke sekolah. 佢冇按用嘅本事，能夠用去查去帶佢。 Ayah ini tidak punya kemampuan untuk membawa anaknya sekolah dengan kendaraan. 佢細年去讀書，佢做嘅阿爸嘅佢做工。 Nah, seorang ayah namun dia harus bekerja. 佢徛到嘅家，佢帶地嘅細年，佢本身佢做阿爸嘅，佢都去等佢去水去讀。 Dia seorang ayah karena dia demi untuk melindungi anaknya mengambil payung menutupi tubuh anaknya dan dia sendiri kehujanan. 為了佢嘅細年安全，佢嘅細年健康，佢嘅細年能夠去到學校讀書，唔會本水讀書。 Demi untuk kesehatan anaknya dan juga demi untuk anaknya bisa ke sekolah tanpa basah, ayahnya berkorban demikian. 而家就睇到在社會方面，很多嘅事情好像差唔多來去一樣。
Bahkan kita mungkin juga banyak mendengar cerita-cerita di masyarakat yang sering yang terjadi demikian. 所以加里曼丹有一个父亲，佢睇到佢嘅細年佢嘅妹子已經磨hết rất nhiều嘅時間。 Ketika di Kalimantan ada seorang ayah mendengarkan bahwa berita anaknya telah meninggal, 佢超去潛， dia terus mencari 潛到日揾雜日， dan mencari sampai hampir sebulan 滿甲白連沙滿所有呢度嘅人， dan bertanya ke sana sini ke sana keluarga ataupun tetangga dekat. 後來揾雜日，將睇到，將檢查或者提到，就係本人家實事，本人家埋在哪度。 Namun akhirnya dia mendengarkan berita bahwa anaknya itu telah dibunuh dan telah dikubur. 做一個父親嘅人， Menjadi seorang ayah. 要安樣顯嘅愛嘅自願，或者為了嘅自願分低去一切嚟犧牲一切，直到嘅自願要安全，也要前途。 Seorang ayah yang bagaimana peduli dengan keadaan keluarganya. Dia bertanggung jawab dan dia mau berjuang untuk keamanan dan juga perlindungan bagi keluarganya. 箴言書15章第5節安樣講出教到實啲。 Amsal pasal 15 ayat 5 mengatakan kepada kita. 佢講你莫忘記，你要認真交託，使到佢都學遵守。當佢遵守上帝嘅話，佢講咩啦？佢當佢遵守上帝嘅話，佢就係成為上帝嘅遵上帝嘅人嘅人。 Di dalam Amsal 15 ayat 5 mengatakan bahwa jika kita menolak didikan maka kita menjadi orang yang sangat bodoh. Tetapi siapa yang mengindahkan teguran akan menjadi bijak. 所以ที่4章ที่7節安樣講出教到實啲。 Amsal pasal 4 ayat yang pertama mengatakan 佢 demikian. 講做孩子嘅人，你嘅聽，你嘅父親嘅教訓，使到你能夠有智慧。 Dikatakan bahwa dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. 使到你要聰明，兩班人嚟面對，兩班嚟發錯。所以你嘅個人嘅生活中，個人嘅工作上。 Engkau harus mendengarkan didikan seorang ayah sehingga engkau menjadi yang punya pengertian bagaimana menghadapi kehidupanmu. 感謝主耶穌嘅帶領。 Kita bersyukur atas pimpinan Tuhan. 在經濟或者在肉身方面認識嘅時候，做一個父親嘅人，有一個節體嘅責任。 Seorang ayah memiliki tanggung jawab yang sangat besar di dalam memenuhi kebutuhan keluarga dan juga memberikan rasa aman kepada keluarganya. 正愛讀書，佢愛去付了嘅錢，做為佢頭啥，直到能夠將來成為好，要妥得，也要推起要敬畏，就愛上帝，也相信靠上帝嘅義。 Seorang ayah akan memenuhi kebutuhan anaknya yang akan sekolah, dia akan berusaha untuk mencukupi biaya sekolahnya sehingga anaknya bisa belajar dan menjadi seorang yang berguna. 感謝上帝嘅恩典。 Kita bersyukur atas anugerah Tuhan. 所以今本日是個紀念了嘅父親節日。 Pada hari ini kita memperingati Hari Papa. 食物是要很豐富嘅。 Tentu kita tidak perlu makanan yang begitu mewah. 重要就係要營養。 Yang penting adalah makanan itu sehat dan bergizi. 弟兄姊妹們，確認能夠做完全嘅父親或者母親。 Jika saudara-saudara sekalian kita tidak bisa menjadi seorang ayah yang sempurna, 但係你能夠隔日嘅節作下能夠要你嘅超接咗一下，也都能成為每個都要最好嘅嘅安慰嘅支持。
Tetapi jadilah kita seorang ayah yang selalu hadir bagi anak-anak kita dan menjadi berarti bagi anak atau keluarga kita. 做一个父亲或者父母亲嘅， Yang menjadi seorang papa yang baik, 是个做好嘅父亲或者父母亲， menjadi orang tua yang baik, 訓練佢哋， membina, mengajar mereka. 教導佢哋，牽帶佢哋， Kita mengajar, melatih mereka dan memimpin anak-anak kita 直到要好嘅榜樣， sehingga memiliki teladan hidup yang baik. 佢哋能夠蒙主祝福。 Sehingga hidup mereka itu menjadi diberkati oleh Tuhan. 你弟兄姊妹們，你要敬畏上帝。 Jika saudara sekalian kita memiliki hati yang hormat dan takut 上 akan 帝是俾你 Tuhan, 智慧聰明， Tuhan memberikan kita hikmat bijaksana. 俾你要上帝嘅法， Kita memiliki firman Tuhan, 要上帝嘅道理， memiliki pengajaran Tuhan 存在你嘅心中， yang tinggal dalam hati kita, 改變你嘅人生， yang mengubahkan hidup kita, 直到你為你嘅家庭、為你嘅家人祝福。 sehingga kita menjadi berkat bagi keluarga kita. 呢就係最重要，在你嘅家庭中嘅。 Inilah hal yang paling penting di dalam keluarga 如 kita. 果在你嘅家庭， Jika dalam keluarga kita 能先為你嘅家庭祝福，tidak bisa menjadi berkat。 juga jika hiau sinbui katin ka cufu, 時間愛變賣， apa yang bagaimana kita jadinya? 愛讓本顯做呢？ Bagaimana kita harus melakukannya? 求上帝幫助自己， Kita mohon Tuhan menolong setiap kita. 求主赦免自己嘅罪， Kiranya Tuhan mengampuni dosa kita. 求主幫助自己， Kita mohon Tuhan menolong kita 要悔改嘅心， memiliki hati yang bertobat. 好好嚟敬畏愛上帝， Biar kita memiliki hati yang hormat dan takut akan 要 Tuhan. 虔信、 Hidup yang saleh, 忠切、 jujur, 真理惡事， menjauhi kejahatan, 帶上你嘅家人， membawa keluarga kita 要敬畏上帝、敬拜上帝、 memiliki hati yang menyembah dan takut hormat kepada 讚 Tuhan, 美上帝、禱敬禱告， memuji Tuhan, mempelajari firman-Nya, 同心敬 Sehati. 拜上帝， sehati untuk menyembah Tuhan. 讓上帝師傅 Kiranya Tuhan memberkati kita, 師傅我 memberkati 師傅眾弟兄姊妹們， memberkati saya dan saudara-saudari sekalian. 榮耀歸本上帝。 Segala puji hormat kemuliaan bagi Tuhan. 父親節快樂， Selamat Hari Papa. 上帝師傅大家， Tuhan Yesus memberkati 時 kita 間嚟進入 semua. 禱告。 Mari kita masuk dalam doa. 感謝上帝你嘅恩典， Tuhan terima kasih atas anugerah-Mu. 你已經帶領我哋建立家庭， Tuhan telah memberikan kami untuk bisa membangun dalam satu keluarga. 能夠做父親、 Menjadi seorang ayah, 做阿爸、做阿妹， menjadi seorang bapak, menjadi seorang ibu. 你交託我哋。 Tuhan mengajarkan 可 kepada 能我 kami. 哋暗藏嘅時間、過去嘅時間，已經真理了上帝真理，為帶着家人更敬畏上帝。 Mungkin telah waktu yang lama kami meninggalkan Tuhan, tidak membawa anggota keluarga kami kepada Tuhan. 但係借着呢個父親節，上帝嘅話提醒我哋每一位， Melalui hari Papa ini firman Tuhan mengingatkan kami kembali 使到我哋好好來愛上帝， supaya kami memiliki hati yang mengasihi Tuhan, 要帶着保護我哋嘅家人，保護在屬靈方面，帶領佢哋在屬靈方面，在呢個道德方面，又在身體肉身方面。 membawa keluarga kami supaya mereka di dalam segi rohani, segi moral dan segi fisik mereka dapat dilindungi. 使到我哋能夠為我哋嘅家人，為我哋嘅家庭，又為很多嘅人祝福。 Supaya kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang baik keluarga kami maupun masyarakat. 我哋同心禱告， Kami sehati berdoa 奉靠主耶穌的聖名， demi nama Tuhan Yesus yang sudah menang. 阿門。 Amin. Terima kasih untuk hambanya yang telah menyampaikan firman Tuhan untuk kita semua. 這個感謝主僕已經把上帝嘅話傳開俾大家聽了， Kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat buat kita semua dan kita lakukan dalam kehidupan kita. 讓上帝嘅話大家聽了，求上帝使俾大家力量來實行出來。
Sekarang kita mau memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. 啊，接起自家嚟歡獻伴上帝。 Sampai kita persembahan ini bisa ditransfer ke nomor rekening gereja lokal masing-masing. 有雞奉獻，弟兄姊妹可以直接記錄，有雞各雞同灰雞原行呼求氣。 Baik, sambil persembahan ini dijalankan, kita akan angkat satu pujian, pujihu. 啊，自家嚟衝感謝神，亦變衝你嘅自家能夠奉獻。 Pujimu menyelamatkanku, pujimu berkatiku, pujimu menyertaiku, pujimu menguatkanku, pujimu saat yang indah, pujimu saat susah. Setia, pujimu susah dan senang, pujimu beri hiburan, pujimu kan anugerahmu, pujimu kan kasihmu. Intro. Pujiku beri bunga mawar, meski mawar berduri. Pujiku untuk segala berkat, pujiku senantiasa, pujiku senang dan susah, pujiku kepada Simo untuk memimpin kita dalam doa persembahan. 自家來禱告，每奉獻嚟禱告。親愛天父上帝，我哋滿心感謝讚美你嘅恩典，認錯主嘅慈愛，我哋要了見本日，主你認真帶領我哋人看顧保佑我哋一切嘅生命中，主啊感謝你，求你帶領祝福我哋眾弟兄姊妹，你嘅子女們，使到佢哋才有堅固嘅信心，依靠仰望主耶穌。我哋一今日紀念那個父親節，主耶穌你祝福帶領做父親嘅都能夠得出力量、聰明智慧，讓別嚟交託嘅子女們。主啊，要敬畏上帝嘅心，好像那個約伯樣變帶領嘅聖人，每日都能夠每祈禱禱告。主啊，感謝你，主今早晨我哋呀，每我哋嘅奉獻禱告，求上帝你接納我哋所奉獻嘅，使到那個奉獻能夠上帝使用在那個善工上，跟發展一個家，接觸那個基督徒嘅會堂。主啊，感謝你，你祝福你帶領我哋用同心禱告。奉靠主耶穌的聖嘅名祈禱，阿門。
Bapak Ibu kita undang untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa syafaat. 這邊弟兄姊妹，自家起來，自家每兩件事嚟禱告。 Pertama kita akan mendoakan Yang pertama kita mendoakan untuk situasi bangsa kita saat ini ya. 第二點咧，自家來每自家跟住你嘅家情況嚟禱告。是到你跟住你嘅家，見下日來日好，日平靜，而家你嘅經濟方面也可以提高起來。求上帝伴自家嘅政府人人要按樣現計看法來聰明智慧來帶領自家跟住你嘅家。 Ya kita doakan biar keadaan negara kita akan menjadi lebih baik dan pandemi akan selalu cepat berlalu. Ya, ทีนี้嘅自家就係會見下嘅情況越來越好，教會已經開了，自家求上帝堅固自家嘅弟兄姊妹嘅信心，佢哋就盡量來到教會集中來敬拜主，讓佢哋嘅信心更加堅固。 Gereja kita sudah kembali buka ibadah secara onsite. Biarlah Tuhan baik menjamah setiap jemaat kita agar mempunyai kerinduan untuk baik kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan di rumah Tuhan. Ya, 自家同心嚟禱告。 Mari kita bersatu berdoa. 親愛天父上帝，我哋也同心每我哋嘅主你嘅家禱告，感謝主耶穌帶領我哋嘅主你嘅家人救過，你嘅難關出喺你嘅前方之前中，但係你慢慢已經過去了，我哋感謝主耶穌，求上帝保護我哋主你嘅家人，救再次復興起來，保護我哋世界政府人人，我哋嘅總統、副總統，用便嚟管理我哋主你嘅家，直到你嘅人民能夠有好嘅工作生活。 主耶穌，你喺經濟方面能夠幾個治安、經濟方面，還有你喺治安方面，主耶穌你帶領祝福我哋呢個家。主啊，特別你喺2024年，要你喺睇神記，求上帝保護，直到你喺每隻當批都要用堅每上帝嘅心，直到佢哋實所交出嚟，你喺所愛神嘅人民都能夠要堅每上帝嘅心，求上帝祝福我哋呢個家，要平靜，唔好要 ang pamailansi lai fasen tanay chu ya su ni chongkon chua ngatan ja bui ngatan kai lakan nya kai ji mun to ko phui ju chu phui chung kiu song ti pun ko kita sa nyong ka sin sim jet ken ku kon ken da kai sin thong li kin khoi liao ngatan ja chai chi chit chap lai to sin thong li kin pai chu lai chan mui chu chua kiu ni pung ata sa kai anyong kai ka sin sim chu fu nya kai ki tu thu phun thong phui thong si to mui cha chu pu tu ju anyong kai liang tai liang quan phải cái phui diệu chua người ta thùng sim to co kiểu song ti kiên cu người ta mua chợ thi dùng chỉ mà cái sim những cái gì muốn dù có thể sao dù nhon nhọ chỉ phiang kiểu song ti nhỉ ra gì chi nhỉ ra kiên cu người ta cái xin sim chỉ tao không phải lăng tham tan he chủ cái liang chung man cái đấy nhìn bún co người ta sản dùng mong gì khâu chủ cái sim cầm chen nhỉ người ta thùng sim to co phun khâu chủ giả số tệ xin cái miệng kita. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita akan naikkan pujian doxology. Cho vậy chỉ cả lại trong sam Giê xu lại kết thúc kinh châu xin cái kinh bài. Dan doa berkatnya oleh Evangelis Karni Stephen. Tân ha phiong chọn thọ ai bui chỉ cả chủ tọ. Chủ soi cái đông chơi mê muốn chỉ cả chi phí ơi bản biết chẳng thấy cả chuẩn bị chỉ cả ơi làng siêu xong thì cái phụ tất nhiên sắm bị thì cái xong thì xin phụ cái dụng con chủ giả số kỹ thuật QNN free họ xin lên cái cao thống on với sư phụ trung thiêu chơi mê muốn trung kiến sĩ cipta jun janjan kasih daripada Allah Bapa, anugerah dalam Tuhan Yesus Kristus dan sukacita penghiburan hikmat Allah Roh Kudus memberkati saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
Fui Chung Chang Som atau San Fui Shong Te Sifut jemaat dipersilakan duduk. Saat teduh kebaktian selesai, Tuhan Yesus memberkati. Fu Jin Cet Kai Lo. Selamat Hari Papa.